आपण माने नुआ खाई ले भी एबे घिने रखन बहुत बढ़िया रहबा सब नुआ नुआ डिजाइन ऊपर आसी जाइछे आ बहुत कम कम प्राइस रे अछि जहा कि सबटा जिन पसंद नै इटा माने नै पारि राउंड टेराकोटा रे आसी जाउछे 10 पीस 20 पीस सब ऊपर केते केते पीस जाउछे एटा ऑल इंडिया जाउछे डबल बॉर्डर है कम प्राइस रे सिंगल बॉर्डर रे मोहुल बेटा बहन बहन माने पिनवा ले बहुत बढ़िया अछि आ देरा जेट माने पिनवा ले बहुत बढ़िया अछि एटा बहुत पार्सल अछि बहुत बहुत हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी जो संबलपुर महामाया हैंडलूम के जुहार मी सपना आमर सब रो नाम अछि महामाया हैंडलूम आमर दुकान टा अच्छे संबलपुर बड़ बाजार कुष्टापड़ा जेन माने भी समलेई मंदिर आछन माने रास्ता जानि ना पारबार माने स्क्रीन रे नंबर तो शो करा होचे सेथरे कॉल करले हमें रिसीव करमु आपण दुर्गा मंदिर भी आसुचन बेला कॉल करले हम रिसीव करमु जानि ना पारबार बेला आज हमें किन टाइप रो कलेक्शन देखमा आज हमें कम कम प्राइस रे सब देखमा आउ जाके के इथर तो प्राइस शो करा नाही हुए आउ जेन माने भी माने स्क्रीन टच नो नो जदे माने वीडियो जेन छडा होचे स्क्रीन टच नो WhatsApp रे मैसेज करले हमें प्राइस बते दमु आपण मान ठीक प्रॉब्लम लागे प्राइस शो करा नाही हेबा इटा देखुन ई साड़ी रा भी बहुत चलसी ना बहुत चलसी ये झन्ना साड़ी आंचल आइटा होची तार फुल बॉडीटा देखुन एम्ब्रॉयडरी गुटे गुटे पड़ी थिसी आइ तार कलर ऑप्शन माने देखि दमा देखुन ई तार कलर ऑप्शन माने भी मिली जाउची कितने सुंदर सुंदर कलर रे देखो शाइनिंग तार बहुत बढ़िया है बहुत शाइनिंग है एटा भी बहुत डिमांड साड़ी है बहुत कम प्राइस है एटा देखो इटा इतरे ब्लाउज पीस नै आसबा ब्लाउज पीस ना एक्स्ट्रा कले मिली जिबा ना एक्स्ट्रा कले मिली जिबा अरे देखो कलर ऑप्शन कितने सारा आसी जाउचे शाइनिंग कलर सब कलर आसी जाउचे जहा कि भी जेनटा पसंद प्राइस जानबार लागे हेले WhatsApp रे मैसेज करन अपन माने प्राइस टा जानि पारबे एटा देखले मैं पतंगी साड़ी एटा आसीला पतंगी साड़ी माछो बॉर्डर ऊपर माछो बॉर्डर रे आपण माने रुद्राक्ष बॉर्डर रे देखिथिबे एटा माछो बॉर्डर रे आसीला एटा तार आंचलटा हां एटा आंचलटा तार फुल बॉडी देखो आइतर भी कलर ऑप्शन मिली जायसे तार भी कलर ऑप्शन मिली जिबा देखो कलर ऑप्शन माने एटा आसी छे मोठा कलर रे उटे आसी जाउछे एटा थिला मेरून कॉफी टाइप रे एटा रामा ग्रीन आसी जाउछे रामा ग्रीन उटे आसी जाउछे एटा पिंक कलर आसी जाउछे देखो पिंक कलर एटा आपण मानको मिली जाउछे तार बाद हमें देखि देमा एटा ब्लाउज पीस वाला माछो बॉर्डर स्टैंडर्ड बॉर्डर आ एम्ब्रॉयडरी वर्क नै एटा होछे एटा आंचलटा एटा ब्लाउज आ फुल बॉडीटा टिके देखि देमा देखो एटा होछे फुल बॉडीटा आ तार देखोन कलर ऑप्शन भी आसी जिबा ना हां तार कलर ऑप्शन मान भी आसी जिबा देखो नि तार कलर ऑप्शन रे एटा मोठा कलर रे उटे होछे एटा मेरून कलर रे आसी जाउछे मेरून कलर रे एटा कॉफी कलर रे आसी जाउछे कॉफी कलर आउ भी कलर कहले मिली जिबा अपन स्क्रीन टच नै करे WhatsApp रे मैसेज करले हमें तार कलर ऑप्शन माने पठे देबो प्राइस भी कहि देबो एटा देखमा डबल बॉर्डर ऊपर देखो डबल बॉर्डर माछो बॉर्डर आउ इता हम फर्स्ट आंचलटा देखिना माने आंचलटा ही आंचल पतंगी साड़ी ऊपर अछि हां आंचल एटा होचे फुल बॉडी ई साड़ी माने बहुत कम प्राइस रहसी आउ इटा दियात पर लगे बहुत बढ़िया रहसी सर ब्लैक कलर और ग्रे कलर रे इटा आसी गला ये रेड कलर ऊपर अछि रेड आ मोठा कलर ऊपर अछि ये तो से कॉटन पाटो भलिया लागु छै नै कॉटन पाटो लागु छै एना उटे देखन स्काई कलर ब्लू रो कॉम्बिनेशन रे इटा उटे आसी गला रेड रे पिंक अच्छा रेड रे टिके ऑरेंज टाइप थिला हां आइता इटा भी बहुत डिमांड साड़ी है डबल बॉर्डर है कम प्राइस रे एटा कॉटन पाटा देखि दमा जेनटा कि हमर वीडियो रे बहुत इटा डिमांड साड़ी है एटा बहुत पार्सल छै बहुत इटा हां बहुत जायसी एटा आंचल इटा ब्लाउज पीस पले आछे आइता फुल बॉडी टा टिके देखि दमा देखन एटा फुल बॉडी टा एतार कलर ऑप्शन मान देखि दमा यहां एटा थिला रेड कलर रे एटा आसी गेला स्काई ब्लू रे एटा ग्रीन कलर पे आसी जाउछे देखन पैरेट ग्रीन रे ना आइता आउट कलर देखना येलो कलर रे आपन मानको एटा मिली जाउ ई सबथि ब्लाउज पीस आसी जिबा सबथि ब्लाउज पीस आसी जिबा एटा मोठा कलर रे देखन पूजा पाठ लेके बहुत बढ़िया रहबा एटा तार बाद हमें देखमा देखबा ब्लाउज पीस संगे आसबा माछो बॉर्डर एटा माछो बॉर्डर दुईटा माछो बॉर्डर रे दुईटा ब्लाउज पीस संगे आसे एटा आंचलटा एटा ब्लाउज शाइनिंग कलर आसी जाउछे एटा तार फुल बॉडी टा पले एटा फुल बॉडी रे देखन इधर भी कलर ऑप्शन माने मिली जिबा देखो एटा ओटे मोठा कलर रे आसी गेला आ ओटे ब्लू कलर रे दुईटा तीनटा कलर आसी जाउछे तो पर्पल कलर भी आसी जिबा देखो एटा पर्पल कलर रे पर्पल कलर एटा तो बहुत डिमांड साड़ी है ई कलर टा बहुत डिमांड है देखो पर्पल कलर रे तार बाद डॉल डिजाइन देखमा डॉल डिजाइन आसी गेला देखो आज तो सब वायरल कलेक्शन डिमांडिंग कलेक्शन माने देखा होचे जहां के भी जेनटा पसंद लाउचे
स्क्रीनशॉट नोन आ Blouse. प्राइस जानबा लगी हेले व्हाट्सएप रे मैसेज करन आपनको बहुत बढ़िया प्राइस लागी जिबा এটা ফুল বডি ইতার বে কলর অপশন মিলি যাব দেখুন কলর অপশন মানে सेम डिजाइन केते कलर अछि देखुन आइटा माने तो एबे बहुत चली जा प्राइस भी कम है बोली बहुत लोग घिनसन भी आइतार आउ गुटे जोड़े भी कलर मिली जा स्क्रीन टच नेकरी व्हाट्सएप रे मेसेज करले हमें पठे दम देखुन तार बाद देखा मा थान धड़ी ऊपर थान ऊपर आंचल देखि दमा तार आंचलटा देखुन এটা হচ্ছে আঁচলটা আইটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা রেড ইয়েলো কলর কম্বিনেশন রয়েছে এটা তার কলর অপশন মানে দেখি দমা আইটা বিহাগরে দিয়া থা কি ডেলি ইউজ করবা লাগি বহুত সুন্দর বঢ়িয়া শাড়িটি আছে দেখুন এটা বহুত কম প্রাইস রে মিলি যাচ্ছে দেখুন লোয়েস্ট প্রাইস রে যাহা কি ভাল ভাল শাড়ি দরকার এটা মানে আপন মানে নেই পারবে বহুত বঢ়িয়া রয়েছে এটা উঠে বি দেখুন তার কলর অপশন ডিজাইন সবু থরে চেঞ্জ রয়েছে না সবু থর দেখুন এটা সবু টিকে চেঞ্জ হইছে ডিজাইন মানে এটা মেহেন্দি রে ব্ল্যাক আসি যাচ্ছে এটা উঠে এটা গ্রিন রে রেড র কম্বিনেশন আছে এটা ব্লু রে অরেঞ্জ র কম্বিনেশন आपनको मिली जाउছে দেখুন এটা পার্সেল মানে এটা এন্তা যাচ্ছে সবু দিন 10 পিস 20 পিস সবু কেতে কেতে পিস যাচ্ছে এটা অল ইন্ডিয়া যাচ্ছে আপনাকু কিছু ডরবার নাই ন আর আপনার পাকে পার্সেল নাই পৌঁছবার তক আমার জিমা এটা হেলা দেখুন সবু দিন এটা পার্সেল যাচ্ছে সবু দিন এটা পার্সেল যাচ্ছে 10 পিস 20 পিস সবু দিন যাচ্ছে তারপর দেখুন কুম্ভ বালা এটা মাছা বর্ডার স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার প্রাইস যাচ্ছে এটা কুম্ভ ডিজাইন আছে কুম্ভ ডিজাইন আছে আর এটা আঁচলটা পলে আসছে তার আঁচলটা দেখুন কেতে বঢ়িয়া আছে যে এটা ব্লাউজ পিস সাঙ্গে পলে আসছে আর এটা বহুত কম প্রাইস রে মিলি যিবা আপন মানে খালি স্ক্রিন টচ নেকি WhatsApp রে মেসেজ করুন প্রাইস আমি বতে কর এটা ওটে দেখুন এটা ওটে भी बहुत सुंदर আছে কলর মানে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কলর মিলছে এটা ওটে দেখুন এটা ওটে भी এটা সে পাটো বলিয়া পুরা লাগছে দেখে হ্যাঁ दूर जे देखबा पाटो बोलबे बहुत सुंदर जाके भी साधा सिंपल डिजाइन भर लागছে এটা পিন্দি পারবে আরাম সে অফিশিয়াল প্যাটার্ন লাগবে বঢ়িয়া আছে দেখুন এটা ওটে তার বাদ আসি হলা এটা ওটে স্কাই কালারের ব্ল্যাক এর কম্বিনেশন এটা বডি যাকো भी সবটা আছে আর তার ধড়ি রে भी সবটা আছে আইতা আমি আঁচলটা ফার্স্ট দেখি আমরা দেখুন তার আঁচল এটা হচ্ছে আঁচলটা সবটা ডিজাইন আসছে যাচ্ছে আর এটা ফুল বডিটা দেখুন আইতার কালার অপশন মানে মিলি আছে হ্যাঁ কালার অপশন মানে भी আসবা এটা ওটে ই কলরটা তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে রামা গ্রিন শাইনিং কলর আছে রামা গ্রিন রে রেড এটা মোঠারে গ্রিন আসি যাচ্ছে মোঠারে গ্রিন র কম্বিনেশন আসি যাচ্ছে এটা ওটে পিঙ্ক রে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন আসি দিবা দেখুন এটা ওটে দেখুন আসি এটা भी মোঠারে টিকে রেড টাইপ কলর আছে রেড টাইপ র কলর আছে এটা আমি সব জুড়া জুড়া কালেকশন মানে দেখে দমা যেটা কি বিয়া করে লাগে বহুত बढ़िया है बहन মানে পিনবা লাগে বহুত बढ़िया আছে আর দেরা জেট মানে পিনবা লাগে বহুত बढ़िया আছে দেখে দমা দেখুন বিয়া করিয়া বড় করিয়া লাগি এটা আপন মানে নেই পারবি বহুত বঢ়িয়া রয়েছে এটা ডেইলি ইউজ করবা লাগে বহুত बढ़िया আছে এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা ডবল পিস মানে भी मिली जिबा এটা আর যে সিঙ্গেল নেমি কইলে भी দেবে না हां बहुत लोग कंफ्यूजन के जुड़े नेले कि देबे बोली हंता ना ऐसे सिंगल पीस नेले भी नो मिली जिबा এটা আঁচল এটা ফুল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আপনি স্ক্রিন টচ নেই করে WhatsApp রে মেসেজ করলে আমি প্রাইস বতে দাম আইতার भी দেখুন এটা মানে নয়া নয়া ডিজাইন আজ আসি আছে যাহা কি জানা ভালো আছে স্ক্রিন টচ নেই করে জলদি জলদি টিকে বুকিং করুন না প্রাইস বহুত বঢ়িয়া লাগবা আঁচল এটা উঠে দেখুন ই কালেকশনটা তো বহুত চালছে এটা বহুত ডিমান্ড শাড়ি এটা भी আইতার भी কলর অপশন মিলি আছে হ্যাঁ মিলি যাচ্ছে দেখি দমা দেখুন এটা ওটে পটি ডিজাইন উপরে আসিলা এই সব নয়া নয়া ডিজাইন উপরে আসি যাচ্ছে আর বহুত কম কম প্রাইস রে আছে এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার भी ডবল পিস মিলি যাবে সব ডবল পিস আসি যাচ্ছে দেখুন এটা লাইট কালার উপরে দেখি দমা যে সিঙ্গেল নেমু কইলে भी नहीं পারবে রাখি পূর্ণিমা भी আসুছে আর নোয়াখাই भी আসুছে আপন মানে যদি ঘিনি রাখবে এবে পুরা লাভে রহেবে এছনে ঘিনলে বহুত সস্তা রে পাইবে যে भी ডবল পিস মিলি যাবে এটা भी ডবল পিস আসি যাচ্ছে ওরে মেরুন উপরে দেখি দমা এটা আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটার भी ডবল পিস মিলি যাবে দেখুন সবুথি ডবল ডবল আপনাকে মিলি যাচ্ছে আর কেতে দেখুন সাপ কাম হইছে भी এটা ওটে মেহেন্দি কালারে গ্রিন রেড কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা भी ডবল পিস अवेलेबल আছে তার বাদ নেক্সট কালেকশন দেখি তো মাইরা রামা গ্রিন রে মেরুন র কম্বিনেশন এটা আঁচল আঁচল হচ্ছে স্বস্তিক ডিজাইন রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন রামা গ্রিন রে আছে এটা भी सब डबल डबल পিস মানে अवेलेबल এটা भी सब ডবল পিস আসি যাচ্ছে এটা হার্ড ডিজাইন উপরে আসি যাচ্ছে গ্রিন তার ধরিটা গ্রিন কালার আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন হার্ড ডিজাইন উপরে টেরাকোটা এটা ডিমান্ড শাড়ি দেখি দমা এটা বহুত ডিমান্ড শাড়ি রেড র কপি এটা যেতে পিস আইলে भी জলদি জলদি স্টক আটি আছে যেতে জলদি পারছন বুক কর দিও দেখুন এটা ওটে কফি কালার है ना কফি কালার है ব্ল্যাক নাই ভাববে এটা কফি কালার है
डबल बॉर्डर दुई तीन टा देखि दमा ଏବେ ଦେଖିଦେମା ଡବଲ ବର୍ଡର ସଫ୍ଟା ଡିଜାଇନ सॉफ्ट डिजाइन एटा आंचल ଡବଲ ସଫ୍ଟା एटा फुल पड़ी 3D पैटर्न 3D पैटर्न पे आसी जाउछि जे तार दुई पीस मिली जिबा तार बाद हमें देखमा इरा उठे देखो इरा उठे double बहुत piece सुंदर डिजाइन दे अछि एटा इरा होछि आंचल आंचलटा एटा फुल बॉडीटा फुल बॉडीटा देखो एटा भी डबल पीस मिली जिबा देखो डबल पीस आसी जाउछि तार बाद इरा उठे जे आंचल आइटा होछि फुल बॉडीटा ये भी लाइट कलर ऊपर पले आछे ये भी डबल पीस अपन मंगो मिली जिबा आ येलो रे ब्लू गुटे देखि दमा डबल बॉर्डर एटा आंचल आंचलटा ये सब कम प्राइस रे मिली जिबा जेनटा के माने जहाँ जहाँ रेट रे जेन डबल रे माने मिली जिबा बहुत कम प्राइस रे मिली जिबा एरे कम प्राइस रे आपन को मिली जाउछे ए उठे तार बाद मेहंदी रे रेड रो कॉम्बिनेशन देखो डबल बॉर्डर जहाँ की कम प्राइस एटा माइसा रे असली बहुत बढ़िया रहছে ना एटा फुल बॉडी आ देखो ये डबल बॉर्डर ऊपर कलेक्शन देखि दमा जेनटा के फुल बॉर्डर आसे हो रुद्राक्ष बॉर्डर रे देखो डबल बॉर्डर रुद्राक्ष बॉर्डर रे आंचल आंचल रे देखो इटा भी ब्लाउज पीस संगे पले आछे एटा भी ब्लाउज पीस आसी जाउछे ते शाइनिंग बॉर्डर ऊपर आसी जाउछे एटा रस्ट कलर रे अछि ना आइदर कलर ऑप्शन देखि दमा टिके कलर ऑप्शन सेम डिजाइन रे सेम डिजाइन आसे हे देखुन छतर डिजाइन रे एटा आसी जाउछे तार कलर ऑप्शन रे एटा उठे पिंक रे मेरून रो कॉम्बिनेशन आसी जिबा आ उठे देखो एटा उठे ऑरेंज कलर रे चारटा कलर सेम डिजाइन चारटा कलर डा आसी जिबा तार बाद ये डिजाइन अलगा আছে एटा उठे देखो एटा उठे बहुत बढ़िया डिजाइन रे अछि एटा होछि आंचल आइटा फुल बॉडीटा देखो एटा उठे भी सुंदर डिजाइन माने सब फुल बॉर्डर रे आसी जाय छै आ माछो बॉर्डर अपेक्षा एटा टिके कम पड़सी कम प्राइस पड़सी एटा भी बहुत डिमांड साड़ी है कलरटा तो बहुत डिमांड है कलरटा भी बहुत लोग पसंद करसन रामा ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन देखो आपण माने नुआ खाई ले भी एबे रखिने रखन बहुत बढ़िया रहबा ये ଗୋଟେ ଅଲଗା डिजाइन पे पड़ला एटा उठे देखो से पूरा हाई प्राइस रो साड़ी डिजाइन दिछि ना एटा आंचल इतरे पे ब्लाउज पीस पले आसबा इतरे पे आसी जाउछि इतरे भी अलगा डिजाइन उठो पड़ाउछि एटा नुआ डिजाइन सब आइछि सब नुआ डिजाइन आछि एटा होछि आंचल जहा के जेना भलो छै स्क्रीन टच नो आ WhatsApp रे पठे देले आपन को प्राइस ता पते देबे प्राइस ता तो बहुत बढ़िया लागबा एरा उठे आसीला रस्ट कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन देखो ई कलर माने बिहागर रे भी बहुत चलसी एटा होछि आंचलटा आइटा होछि फुल बॉडीटा देखो एटा सब स्क्रीन टच नै करी WhatsApp रे मेसेज करले हम प्राइस बते दम ए डबल बॉर्डर देखि दम माछो बॉर्डर ऊपर डबल बॉर्डर देखि दम इटा उठे देखो इतार बॉर्डरटा कित्ते बढ़िया कलर टे अछि जे बहुत बढ़िया कलर आसी एटा आंचल एटा होछि आंचलटा देखो इतरे ब्लाउज पीस भी पले आसी आइटा ब्लाउज पीस भीतर आसी जाउछि हां तार बाद देखो एटा उठे भी सब इटा हरिणा डिजाइन रे अछि सब हरिणा डिजाइन अछि एटा बॉर्डर रे आ इटा शंख तार आंचल के शाइनिंग मारुछ देखो इदे भी ब्लाउज पीस संगे पले आछे एटा भी सब ब्लाउज पीस आसी जिबा ने इना माछो बॉर्डर रे माछो बॉर्डर सब ब्लाउज पीस आसी जिबा एटा उठे देखो एटा अछि स्काई कलर रे से शॉर्ट टाइप कलर अछि देखो एटा आंचल का शंख डिजाइन आइटा होछि फुल बॉडी रे देखो आइतर कलर इतर भी बहुत सारा पैटर्न आसी जैसे ना सेम डिजाइन आउछि बाकी अलग अलग कलर डिजाइन टा टिके आउछि परभा डिजाइन ऊपर पले आछि ए ओडी देखो से कॉटन पाटो डिजाइन अछि कॉटन पाटो डिजाइन अछि आंचल एटा होछि फुल बॉडी टा तार बाद एटा ओडी देखो एटा भी हेई टाइप रे अछि छोट छोट काम सब डबल बॉर्डर आसी जाउछि सब डबल बॉर्डर माछो बॉर्डर रे अछि आंचल आ फुल बॉडी देखो एटा होछि तार फुल बॉडी टा छोट छोट काम ऊपर नेक्स्ट देखि दमा एटा उठे एटा तो स्टार रामा ग्रीन रेड बहुत लोग रामा ग्रीन कलर खुससन तो आंचल देखियो आ बिहागर रे डबल बॉर्डर टा बहुत चलसी ना बहुत चलसी आंचल आई तार फुल बॉडी टा देखो एटा होछि फुल बॉडी टा तार बाद आसीला एटा उठे मयूर डिजाइन रे अछि एटा रेड ब्लू रो कॉम्बिनेशन रे अछि ना हां इधर उठे तोले पूरा फास्ट में देखैथिला इधर कलर ऑप्शन पला ओ सेकंड छतर डिजाइन देखैथिला गुटे रहि जायतिला हां गुटे रहि जायतिला आई तार इधर बॉर्डर डिजाइन देखो ना एटा तोल देखो किते बढ़िया लागु छी जे एटा नवकोटी डिजाइन पे आसी जाउछ नवकोटी रे आसी होछि चक्र डिजाइन आई तार आंचलटा हमें टिके देखि दमा देखो एटा आंचलटा हे टाइप सब रहउछ नै के आंचलटा हे टाइप रहउछ अरे नवकोठी ऊपर पला होछि नवकोठी रे डबल बॉर्डर आसी होछि जहा के भी जेंटा पसंद लाउछ जल्दी जल्दी खाली टिके बुकिंग कर देबे एटा उठे आसी गला देखो ग्रीन रे रेड
ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन दा स्क्रीनशॉट नो ना WhatsApp रे फोटो माला हमें दे दम फुल फोटो आ प्राइस भी कहि दमा एटा उठे तार बाद आसीगला देखुन ऑरेंज कलर रे एटा मेरून रो कॉम्बिनेशन अछि एटा सब डबल बॉर्डर रो कलेक्शन माने आसीगला तार एटा सिंगल बॉर्डर ऊपर देखमा हा दमा एबे सिंगल बॉर्डर देखुन एटा उठे डबल बॉर्डर भलिया पूरा काम अछि नै आ तार आंचल ला देखि दमा आंचल आंचल आ एटा होचे फुल बॉडी ए डबल बॉर्डर रो मजे एटा सफ्टा डिजाइन आसी जाछ तार बाद देखि दमा एटा उठे 3D पैटर्न ऊपर देखुन कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन माने आइछि जे डबल जमा रुद्राक्ष बॉर्डर खुसन एटा बढ़िया नै पारबे आंचल ई सबुति ब्लाउज पीस पले आछे आ एटा माने लोएस्ट प्राइस रे भी मिली जाय से एटा उठे देखुन एटा उठे भी सब चौड़ा बॉर्डर रे अछि देखुन रुद्राक्ष बॉर्डर चौड़ा बॉर्डर और स्टार सफ्टा डिजाइन एटा आंचल पले आछे आंचलटा एटा होचे ता फुल बॉडीटा देखुन राउंड टेराकोटा रे आसी जाउचे तार बाद हमें देखि दमा पक्षीराज रो डिजाइन दे तार बॉर्डर के शाइनिंग मारछ एटा बहुत लाइट कलर ऊपर पले आछे लाइट कलर एटा आइता आंचलटा देखुन आंचल আছে एटा बढ़िया काम होचे कोनार करे नॉर्थ की आइटा होचे ता फुल बॉडीटा देखुन पक्षीराज डिजाइन दे आसी जाउचे नेक्स्ट एटा आसी गला देखला माने छोट छोटटा अछि चौड़े डिजाइन रे चौड़े ए सब आसी जाउचे ना इथे एटा आंचल भी अछि एते आंचलटा एटा आइटा होचे ता फुल बॉडीटा देखुन कलर ये सिंगल जो स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर देखि दमा एटा भी देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर ऊपर आसी जाउचे एटा आंचल पले आछे आंचलटा देखुन आंचल आइटा होचे ता फुल बॉडीटा देखुन एटा फुल बॉडी पले आछे नेक्स्ट एटा आसी गला देखुन येलो कलर एटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर एटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आसे जाउछ स्टैंडर्ड बॉर्डर रे देखुन आइता आंचलटा भी बहुत सुंदर डिजाइन रे अछि एटा ब्लाउज पीस वर्क पले आछे देखुन इथिरे ब्लाउज पीसटा वर्क आसी जाउची आपरे भरी भरी काम अछि हां भरी काम अछि आइतार फुल बॉडीटा देखमा देखुन मस्टर्ड येलो रे अछि ना मस्टर्ड येलो रे कॉफी रो कॉम्बिनेशन रे आसी जाउची तार बाद देखुन एटा गॉस डिजाइन ऊपर पक्षी बनछ ए गोटे बढ़िया लाଗୁଛି आ तले नॉर्थ की डिजाइन देछि एटा मोहुल बेटा साड़ी सिंगल बॉर्डर रे मोहुल बेटा रो एटा गोटे आसीला एटा डार्क कॉफी रे अछि ना कॉफी है एटा रेड बॉर्डर आंचलटा एटा होचे फुल बॉडी देखुन बहुत लोग मोहुल बेटा भी खुशन एटा माने आसी छे रिस्टॉक ही छे जहा की भी दरकार मोहुल बेटा ऊपर आपण माने नै पारबे मोहुल बेटा एटा होते देखुन कलरटा किते बढ़िया लागुଛି जे आ पूरा नुवा डिजाइन रो भी अछि जेटा आंचल पले आछे एटा होचे आंचलटा आइतार फुल बॉडीटा टिके देखि दा माने कोन एटा होचे फुल बॉडी पद्म फुल डिजाइन रे फुल बॉडीटा अछि देखुन तार बाद एटा भी मोहुल बेटा साड़ी है एटा गोटे देखुन मोहुल बेटा एटा टिके से प्लेन ऊपर अछि ना ऑफिशियल पैटर्न रे अछि एटा होचे आंचलटा एटा होचे फुल बॉडीटा देखुन एटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर सिंगल बॉर्डर रे आसी जाउची तार बाद नेक्स्ट आसी गला एटा मयूर डिजाइन रे कलर माने आज पूरा नुवा कलर सब नुवा कलर आसी तार आंचल के शाइनिंग मारछ एटा होचे आंचलटा माछो डिजाइन आ एटा मयूर डिजाइन रे अछि आ एटा फुल बॉडी नेक्स्ट देखि दमा एटा हाफ डिजाइन ऊपर देखुन बहुत लोग सफ्टा डिजाइन पसंद न करन जहा के सफ्टा डिजाइन पसंद नै इटा माने नै पारबे बहुत बढ़िया रहबा एटा आंचल एटा होचे आंचलटा आ एबे तो स्टैंडर्ड बॉर्डर भी बहुत चली छे हां एछन तो स्टैंडर्ड बॉर्डर चली छे एटा उठे सिगला देखुन तार बाद गॉस डिजाइन ऊपर आसे जाउछे सिंगल बॉर्डर रे गॉस डिजाइन एटा होचे ता आंचलटा आ फुल बॉडी देखुन एटा होचे फुल बॉडीटा देखुन तार बाद हमें देखि दमा ऑरेंज कलर ऊपर देखुन ऑरेंज रे एटा होचे ब्लू रो कॉम्बिनेशन आ इतर आंचल देखि दमा आंचलटा देखुन एटा होचे आंचल आ फुल बॉडी देखि दमा देखुन एटा फुल बॉडी आई भितर भी जेनटा जहा की पसंद अछि टिके जल्दी बुकिंग कर देबे एटा सब स्टैंडर्ड बॉर्डर रो कलेक्शन माने सब स्टैंडर्ड बॉर्डर आंचल आ फुल बॉडीटा देखुन एटा होचे फुल बॉडीटा देख तार बाद देखि दमा एटा स्टैंडर्ड बॉर्डर नवकोटी पैटर्न टाइप नवकोटी पैटर्न अछि कोणार्क चक्र बाकी पैटर्न है नवकोटी बोलिए ना बॉक्स अछि एटा आंचल एटा होचे तार फुल बॉडीटा देखि द तार बाद देखमा एटा आठ बॉर्डर ऊपर देखमा देखो एटा सब एबे तो ट्रेंड करछि साड़ी माने बहुत ट्रेंड अछि साड़ी माने आंचल इथरे ब्लाउज पीस पले आसबा इथरे भी ब्लाउज पीस आसी जाउछि देखुन आठ बॉर्डर एटा अपन मांगु मिलबा आ तार कलर ऑप्शन डिजाइन टिके टिके सब चेंज रहछि हां पैटर्न टा सेम रहबा देखुन हे आठ बॉर्डर एटा
আঁচল দেখিদেমা তার রেড কলর লাইট কলর আর মেরুন র কম্বিনেশন রে এটা আছে আঁচল আর ফুল বডিটা তার দেখিদেমা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন তার বাদ এটা গোটে আসিগলা এটা গোটে भी बहुत बढ़िया আছে উপরে ময়ূর ডিজাইন তার আছে দেখুন আর ই তার কলর কম্বিনেশন তো মস্ত আছে পুরা তোর আঁচল দেখিদেমা बहुत लोग এটাকে হাসিনিয়া শাড়ি বিকো বাসনিয়া শাড়ি হ্যাঁ এটা বাসন মানে পিঁধবা লাগি বহুত বঢ়িয়া আছে তার বাদ এটা যাহা ବି বিহাঘর আকি আছে আপন মানে এটা নেই করে রখি পারবে আর এবেরু কিনলে তো পুরা লাভে রহবে এটা গোটে দেখুন এই ডিজাইনটা भी बहुत बढ़िया লাগুছে এই আর্ট বর্ডর রে আসি যাচ্ছে সেই নর্থকি প্যাটার্ন আসে যাচ্ছে নর্তকী আর হরিণ এটার কলর অপশন মানে সব এটা তার কলর অপশন সেই ডিজাইনর সেম কলর অপশন রে এটা আসি যাচ্ছে এটা গোটে দেখুন এটা এই কলরটা भी बहुत बढ़िया লাগছে পিনলে এই শাড়ি মানে बहुत बढ़िया रहबा শাইনিং দেখুন কেতে बढ़िया হচ্ছে আঁচল দেখো আর ফুল বডিটা দেখুন ইথরে भी ব্লাউজ পিস মানে পড়লে আসে ସବୁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ଟା ମିଳିଯିବା ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କାଏ କଲର ରେଡ୍ ଆଉ ଲାଇଟ୍ କଲର କମ୍ବିନେସନରେ ଅଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ବାଦ ଦେଖମା ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଦେଖୁନ୍ ব্লু রেড আর ব্ল্যাক এই সেম ডিজাইন ଉପରେ সেম ডিজাইন উপরে ଏଇଟା କଲର ଅପସନରେ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି ଦେଖୁନ୍ ଏବେ ଏଇଟା সবটা ସବଟା ଡିଜାଇନ ଦେଖୁନ୍ সিঙ্গেল সবটা উপরে পড়লে আসে ଏ 6 বড় সিঙ্গেল সবটা না এটা আঁচল এথি भी ব্লাউজ পিস পড়লে আসবা আর এটা ফুল বডি বডি দেখুন এটা মানে ভাই বহুত বঢ়িয়া রয়েছে কপড়া কোয়ালিটি আর ডিজাইন দেখুন বহুত বঢ়িয়া রহবা এটা গোটে তার বাদ আসলে যে সিঙ্গেল সফটওয়্যার সব কলর অপশন ডিজাইন মানে সবুতির চেঞ্জ রହୁছে এটা আঁচল আর ফুল বডি দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা রামা গ্রিন ব্লু কলর কম্বিনেশন রে এটা উপরে আসি যাচ্ছে সবটা এটা গোটে রুদ্রাক্ষ বর্ডর রে সবটা ডিজাইন দেখুন আর এটা হচ্ছে ময়ূর ডিজাইন রে আঁচলটা এটা চক্র ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন ডিজাইন খালি টিকে করে চেঞ্জ হচ্ছে এটা ডিজাইন টিকে চেঞ্জ রହୁছে টিকে করে চেঞ্জ হচ্ছে আর এটা তার কলর অপশন রে আসি হচ্ছে রামা গ্রিন রে ব্লু র কম্বিনেশন তো লাস্ট কালেকশন দেখে দামা এটা হচ্ছে ভিডিওর লাস্ট কালেকশন সবটা স্টার সবটারে স্টার সবটা সবটারে হচ্ছে এটা আঁচল এটা গোটে দেখুন এটা গোটে भी बहुत গর্জিয়াস কালেকশন রে এটা ফুল বডি ଆଉ ଇନକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ବି ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଇନୁ ବି ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ଲଗା ବି ହେଇଛେ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଲୋଏଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ଦେଖୁନ୍ ଥାକ୍ ଥାକ୍ ପୁରା ଅଛେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଲେ ଯାହାକେ ଯେନା ଭଲ ଲାଗୁଛେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନଉନ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ ହଉଛେ ପଠେଇ ଦେଲେ ଫୁଲ୍ ଶାଢ଼ୀର ଫଟୋ ୱିଥ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମେନସନ୍ କରିଦେବେ ତ फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसले वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और आम चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।